السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي. في هذا الفيديو إن شاء الله ستجدون حل شهادة التعليم أو نهاية التعليم الابتدائي للغة الفرنسية. جسبر عند الشرح تفهمون وأتمنى لكم النجاح. إذا نروحوا أولا نقراو لي كيستيون compréhension de l'écrit. دونك قالكم recopier la bonne réponse. إذا راح نختاروا الجواب الصحيح. ce texte présente يعني هذا النص هو يحكي عن un lion ou bien un animal حيوان ou bien une personne. إذا هذا النص présente un animal. إذا بعد نعطيكم الأجوبة مكتوبة. Deuxième question, réponds par vrai ou faux. يعني صحيح أو خطأ. Le loup est de la même famille que le cheval. هل هو صحيح أم خطأ؟ إذن faux. ثانيا أو الجملة الثانية يعني deuxième phrase, le loup est de la même famille que le chien. هنا vrai. Ok. نروحو الآن troisièmement. Donc, troisièmement, souligne les adjectifs cardinaux dans la phrase suivante. Donc, sa taille varie entre 1 mètre et 1 mètre 40 centimètres. إذا هنا les adjectifs الصفات التي تدل على الأعداد. عندنا 1 في البرومي 1 متر وعندنا 1 في الدوزيام 1 متر وعندنا 40 يعني العدد 40. بعد شوية نكتبهم لكم في التصحيح إن شاء الله. Quatrièmement, يقول لك relève du texte un adjectif de couleur. إذا كاين plusieurs couleurs نجبدو واحد فقط يعني le gris ou bien le beige ou bien le brun. في la deuxième phrase إذا نخرجو un déterminant possessif. possessif يعني ضمير الملكية يعني son, sa, si. إذا هنا نجبدو son S-O-N. نلقاوها في la phrase sans pelage. ok. نروحو الآن cinquièmement. écris le verbe souligné correctement. إذا رايحين نروحو نكتبو le verbe المسطر في مكانه الصحيح أو كتابة صحيحة. Le loup est un animal nocturne. Donc le est هو le verbe المسطر c'est l'auxiliaire être au présent. راح نديروها في البلوريال. Les loups sont. Les loups remplace il au pluriel. Donc on va dire les loups sont des animaux nocturnes. نروحو الآن sixièmement. Donc sixièmement mis la phrase au féminin. عطاونا جملة في المذكر راح نحطوها للمؤنث. Son pelage est gris. نقولوا sa fourrure est grise. وأخيرا la production écrite. طلبوا منكم راح نديكريفيو يعني توصفوا حيوان من اختياركم. مكتوبة de ton choix من اختياركم. اوكي من 3 إلى 5 جمل. إذا نعطاوكم quelques noms, le chien, le chat, le cheval, la tortue, etc. أنا راح نكتب لكم في آخر بعد التصحيح نكتب لكم وضعية إدماجية خاصة بهذا الفيديو وراح نعطي لكم في صندوق الوصف وصف هناك وصف حيوانات كنت درت لهم برودكسيون إكريت تلقاو الرابط تاعهم في صندوق الوصف. إذا نروحوا الآن نعطيكم الأجوبة المكتوبة. إذا كما وعدتكم هاي ليكم لا ريبونس مكتوبة. إذا لا كوريكسيون نبداو على بركة الله. إذا compréhension de l'écrit. إذا كما قلت لكم لو تكست بريزونت ان انيمال. إذا الانيمال واش هو سي لو لو. ما نكتبوش نكتبو فقط ان انيمال. Deuxièmement, le loup est de la même famille que le cheval. إذا faux. Le loup est de la même famille que le chien. هنا vrai. إذا لولا faux الثانية vrai. Troisièmement, les adjectifs cardinaux يعني اللي تبين لنا الأعداد. Sa taille varie entre 1 mètre
et 1,40 m. إذا 1 هو l'adjectif cardinal 1 وعندنا 40. رابعا ou bien quatrièmement un adjectif de couleur عندنا le gris ou bien le beige ou bien le brun. تختاروا واحدة منهم فقط تكون الإجابة صحيحة. un adjectif possessif يعني ضمير الملكية اللي هو sans نهزيناها من sans pelage كما قلت لكم. le verbe correctement écrit لهنا donc عطاولنا l'auxiliaire être مع le singulier وحنا درناه حنا مع le pluriel يعني le loup remplace le il au pluriel. ok donc على هذيك نقولوا ils sont. donc les loups sont des animaux طوهانا nocturnes. et sixièmement la phrase au féminin كان عطاوهانا au masculin درناها au féminin نديرو sa fourrure est grise. ok la production اللي وعدتكم بها هي كتقول لكم من 3 إلى 5 جمل. دونك درت لكم انا لو شيان جيسبر تعجبكم هذه لا برودكسيون وراح نعطي لكم دوطخ برودكسيون نعطيكم الرابط تاعهم في صندوق الوصف ممكن تساعدكم في بروشينمون ان شاء الله. دونك لو شيان est un animal mammifère domestique. il se nourrit donc ما كملتش il se nourrit كملوها. donc il se nourrit يعني طعامه il se nourrit de viande. c'est un carnivore لأنه هو أكل اللحوم. il a un museau long إذا فمه طويل. des dents pointues إذا أسنانه حادة. et une tête triangulaire ورأسه مثلث. sa femelle s'appelle chienne إذا الأنثى تسمى chien. le chien est l'animal le plus fidèle à l'homme. إذا الكلب هو حيوان وفي أو الوفي أكثر وفاء للإنسان. إذا هذه لا برودكسيون الوضعية اللي كتبتها لكم. جسبر تعجبكم تلاميذ سنة 5 ابتدائي. أتمنى لكم النجاح والتوفيق في الشهادة إن شاء الله والانتقال إلى المتوسطة بإذن الله. أقول لكم في آخر لا تنسوا اللايك والإعجاب بالفيديو والاشتراك وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام.